مدغشقر هي أول بلد في العالم يعاني من أزمة غذاء كبيرة نتيجة التغير المناخي أو بالأحرى الكارثة المناخية. أكثر من 1,000,000 شخص يعانون من مجاعة حادة في مناطق مدغشقر الجنوبية، والسبب هو الانحباس الحراري. وإن كانت تلك الأزمة المستعرة منذ أكثر من عام ليست الأولى في تاريخ ذلك البلد، إلا أنها قد تكون الأشرس على الإطلاق وفق ما يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. فسكان المناطق الجنوبية نزحوا شمالا ولجأوا إلى مخيمات عشوائية آملين أن يجدوا ما يسد به رمقهم ورمق أطفالهم. فتلك المجاعة تهدد الأطفال في نموهم الطبيعي والكبار بموت بطيء. حلول كثيرة توصلت إليها الحكومة عبر شراكة مع المؤسسات الأهلية المحلية والدولية وكذلك المنظمات الأممية. بين تلك الحلول توزيع الحصص الغذائية والمال على السكان مع برامج رائدة في مجالي التنمية المستدامة وإعادة تأهيل البنى التحتية. في تقريرنا الوثائقي السابق تحدثنا عن التغير المناخي وتأثيره على حياة الإنسان وبقية الكائنات الحية في مدغشقر. في الجزء الثاني نتعرف سويا على ما تواجهه تلك الجزيرة من مجاعة حادة. فاستمع وشاهد جيدا ما سيتم ذكره في هذا الوثائقي. ربما تواجه بلادك المشاكل عينها. لماذا؟ لأن التغير المناخي كارثة بيئية تهدد العالم أجمع. Nanombo kami tini nandahana ayatu ya mitiu mena ile tuele chihuma zahai fama haferna nga vao zahai muruana kale miraha vao. Anakku mangga mau dikulalanga vao mtimput-timpung vao. Bi nutrahu dia nutrahu hane sifatezan. Tena mate na fatsimisi yareu hiata. Nang befiangeng izao vao timise le tena mataho tsara fa le manazao tsy hara kam ty tagno magnaraka satria naho mitohy avaty fijaliagna eto ty keregna eto. التجهم والقلق واضحان على وجوه هؤلاء الأطفال الذين ظهرت عظامهم ورقت أجسادهم. أما أمهاتهم فلسن أفضل حالا وهن يعشن في تعب ويأس كبيرين. كل ذلك البؤس ناتج عن الجوع وسوء التغذية الذي طال الآلاف من سكان جزيرة مدغشقر وتحديدا جنوبها الشاسع، فهجروا قراهم وأراضيهم ولجأوا إلى مخيمات شبيهة بذلك المخيم الواقع في مدينة أمبوفومبي بهدف إيجاد ما يساعدهم على سد رمقهم. كيري التي تعني المجاعة الكبيرة باللغة المحلية تركت المئات يعيشون طيلة سنوات بين الرمال والغبار، وقد حولوا خيامهم المصنوعة من مختلف أنواع الأقمشة إلى منازل للمبيت فيها. تلك العائلات التي تحتاج للحد الأدنى من مقومات العيش اللائق حصل البعض منها على المساعدات التي تؤمنها المنظمات الخيرية الموجودة في المدينة ومن الحكومة كذلك. لقد فر هؤلاء من الجوع والفقر. نولين تيرزوا هي إحدى هؤلاء المستفيدات من تلك المساعدات. إنها في 20 من العمر وهي أم ل5 أولاد. قبل عام فرت من قريتها أنجيكي بأغنانتارا لتلجأ إلى ذلك المكان، وبغية تأمين الغذاء والمال لعائلتها كان عليها بيع جلد بقر الدربانية المجفف. Chini raha zahai fan hinan raketa vao zahai tami hanane zao fate zahai tami taluhai ni aviu ranga ni vunchi zahai chinande ye zahai hanane zao rekere zahai nande hami zahai fahamun ti kapatuanga tua fachi chimisi haneng hane ai nanombo kami tini nande hana ayatu ya mitiu mena ile tuele chihuma zahai fama haferna nga vao zahai muruana kale miraha vao chiminun rano chihuma kane fale faitu ati tavanra ai. Kare mizai zahai tamitiu bei
Amiti umena ni kuvuvuko china nambalanga chimana pinga fale ni fafa ti finga ai ni fafa ti shutru ai le mijale mijaja andeshe kwa tu mijawa nakufa hamunzi hamahata hangataka mi bezara zahai. وفق برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة فإن مدغشقر هي أول بلد في العالم يواجه أزمة غذائية تسبب بها الاحتباس الحراري، وقد حذر من تزايد خطورة تلك المجاعة المستعرة منذ أكثر من عام في جنوب البلاد. فتلك المجاعة ليست كسابقاتها في مدغشقر، وقد تصبح أكثر خطرا وأطول لناحية المدة الزمنية. وكما نولين التي تحدثنا إليها فإن دامي فانجيهياي هو أيضا لاجئ بدافع التغير المناخي، لا يذكر آخر يوم تناول فيه الطعام بشكل جيد، يقتات حاليا من أوراق الصبار. الشيخوخة المبكرة التي أصابته والإرهاق الذي يمنعه من الوقوف على ساقيه بلا عصا يتكئ عليها مثال واضح لما يمر به سكان جنوب مدغشقر. خلوها نيافا لسوات تاو نيافا ورانغي نيسل دانغومبه نيلاني كري نانغومبه زانو بيان توي انا ما هاته توي انكو ما اوريكولا لانغوا متيمبو غوا ريتا كوم بوك بلاهم بوك le raketa ti haneko raketa ngavao تكملوا. بحسب برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية فإن أكثر من 1,100,000 شخص يحتاجون لمساعدة طارئة في ذلك الجزء الجنوبي لجزيرة مدغشقر. العام 2020 قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة الغذائية الطارئة لنحو 1,800,000 شخص، وهذا العام تخطى عدد الذين حصلوا على تلك المساعدة 700,000 شخص، كما أعلن ممثل برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر وتحدث كذلك عن أسباب تلك الآفة. Les statistiques de l'année 2020, le PAM a assisté presque 1,8 million de population, de peuple dans ce pays. Et quand on regarde les statistiques qui sont courantes, dans cette année 2021, nous avons assisté 700 000 personnes du point de vue insécurité alimentaire par des rations alimentaires d'urgence, qu'on est en train de les appuyer. Nous appuyons également plus de 700 écoles dans ce pays sur les cantines scolaires, avec des malnutritions sur des enfants qui sont de 6 à 59 mois, qui sont autour de 55 000 personnes qui sont assistées par la PAM. Donc nous sommes en train d'asseoir aussi bien l'urgence, pour lever cette urgence au niveau du Sud, mais également d'aller dans le relèvement et dans le développement par des programmes de résilience qui sont des programmes assez solides, qui prennent en compte les réalités agroéconomiques de ce pays pour pouvoir assouplir au niveau de ces populations une résilience assez durable dans ce pays. En fait, c'est pour regarder du point de vue structurel quelles sont les racines de cet état de malnutrition ou bien d'insécurité alimentaire. Nous avons ici le changement climatique et ses impacts dans ce pays au niveau du Sud. Et quand on regarde du point de vue impact, nous avons l'érosion éolienne, nous avons l'ensablement, nous avons également l'aspect hydrique dans ces parcelles où nous devons faire l'agriculture et qui peut impacter gravement sur la production, mais aussi sur la productivité dans ce pays. Donc il faut prendre en compte ces facteurs aggravants. Pour regarder ces facteurs aggravants, mettre en place un système de production durable, un système d'accompagnement de ces ménages vers une résilience beaucoup plus appropriée qui peut soutenir les revenus de ces populations dans leur localité. C'est ça également qui va continuer, qui va combattre la malnutrition, mais également l'insécurité alimentaire dans le sud de ce pays. Je suis venu ici avec les représentants de la FAO, avec d'autres représentants aussi qui sont là. On espère également de façon concertée, de façon conjointe, avec la mobilisation des acteurs, la mobilisation des donateurs, qu'on peut attaquer aux racines de ces causes, qui sont des causes vraiment très très profondes dans ce pays. Mais cela veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un financement consistant et durable pour pouvoir accompagner ces populations. Quand on regarde du point de vue assistance alimentaire, le PAM a un gap de plus de 50 millions pour pouvoir assister les populations qui sont dans cette période de soudure, qui vont aller dans la période de soudure. Ce qui veut dire que c'est important qu'on ait un financement conséquent pour pouvoir appuyer ces populations qui vont entrer dans cette phase de soudure. Nous aurons la soudure, plus l'effet des changements climatiques à ces populations. Donc c'est important une mobilisation des bailleurs, des donateurs, de l'ensemble des partenaires pour attaquer sur ce problème qui est urgent dans le sud de ce pays, mais également appuyer ces populations de façon beaucoup plus durable sur des projets de résilience qui peuvent les appuyer également à travers certaines activités du point de vue agro-sylvopastoral, comme ce qu'on est en train d'avoir présentement.
مدغشقر الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ضربها التغير المناخي بقوة كبيرة. تغير مناخي أسبابه قديمة كما هي حديثة، ونتائجه خطيرة على ذلك البلد خصوصا على منطقته الجنوبية. النتيجة الأكثر وضوحا هي الجفاف الذي أوصل السكان إلى سوء التغذية وعدم الأمن الغذائي. Comme vous avez pu le constater durant votre séjour d'une semaine à Madagascar, particulièrement dans le sud du pays, Madagascar est victime d'une situation climatique urgente qui affecte gravement une grande partie de la population du sud de Madagascar. J'aimerais noter que le kéré ou la famine existait depuis 1938. Mais cela s'est surtout aggravé face au changement climatique dû à la désertification en fait des terres, mais aussi par le manque en fait et la baisse de la pluviométrie qui réchauffe à cause du réchauffement climatique à Madagascar. نتيجة ذلك فإن 20% من الأطفال دون 59 شهرا يعانون من سوء تغذية حاد وشديد، ما استدعى مساعدة طارئة. مناطق الجنوب الثلاثة ضربتها تلك المجاعة، خصوصا منطقتا أندوري وأنوسي بشكل كبير. 13 مديرية تعيش حالة طوارئ، 3 مديريات أخرى في حالة تأهب، ومديريتان تحت المراقبة. لكن مديرية أمبوازاري هي الأكثر تضررا جراء تلك المجاعة بحسب خبراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. Actuellement, il y a environ 1 500 000 personnes touchées par la famine à Madagascar. C'est pour cette raison que il est plus qu'urgent d'apporter en fait une aide d'urgence, mais aussi de programmer, de planifier des projets sur le long terme. La plupart et la majorité en fait des populations dans le sud vivent surtout de l'agriculture et de l'élevage. L'élevage en fait du zébu à Madagascar. Donc le changement climatique impacte fortement et accentue également en fait le kéré ou la famine à Madagascar. C'est pour cette raison que donc nous avons mis en place aujourd'hui, dont hier, je ne sais pas si vous avez pu visiter, mais tout d'abord en fait des centres de réhabilitation nutritionnelle et médicale, afin qu'on puisse apporter de l'aide, que ce soit autant au niveau de la santé, mais aussi sur le plan nutritionnel par rapport en fait à ces familles. أحد أسباب المجاعة التي أضيف إليها الجفاف عدم القدرة على السيطرة على برنامج تنظيم الأسرة، ففي ذلك البلد الفتيات يلدن كثيرا قبل الأوان، غالبيتهن يبلغن 20 عاما وقد أنجبن بين 4 و5 أولاد. تلك هي حال نولين التي قابلناها آنفا في مخيم اللاجئين في أمبوفومبي، وقد أشار الرئيس أندري راجولينا إلى تلك النقطة في مؤتمره الصحفي. J'aimerais spécifier quand même que, comme vous l'avez pu aussi constater, que le changement climatique, à part le changement climatique, il y a aussi le planning familial ou les naissances non maîtrisées qui impactent également et qui aggrave aussi la situation, parce que vous avez pu constater peut-être que il y a des jeunes femmes de 20 ans, de 18 ans, voire même de 16 ans, et elles ont déjà 3, 4, voire même 5 enfants. Donc ce qui aggrave aussi la situation. C'est pour cette raison que on s'est engagé, je me suis engagé avec les partenaires techniques et financiers, et on m'a même attribué le champion pour le planning familial en Afrique francophone, afin qu'on puisse atteindre l'objectif des 60% des femmes qui doivent suivre tout ce qui est planning familial, et l'État va investir, et nous allons mettre en place des campagnes de sensibilisation, mais d'accompagnement et de traitement également, mais particulièrement dans tout Madagascar, mais plus particulièrement dans cette partie de l'île qui est dans le sud de Madagascar.
L'objectif, c'est surtout, à part cela, c'est l'autonomisation des populations qui est au cœur de notre ambition, car elle garantit le développement sur le long terme. Mais on ne peut pas tout simplement, par rapport à cela, il faut aussi des grands projets qui n'ont jamais été réalisés en fait dans le sud de Madagascar. Si vous voulez, en fait, cette partie de l'île, c'est en fait c'est la plus pauvre en fait de Madagascar. المجاعة في مدغشقر تسبب بها تآكل التربة وغياب المياه وانتشار الرمال التي تعيق الزراعة. كما نتجت المجاعة أيضا عن ندرة الغذاء، ما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار، خصوصا أن الوصول إلى الجنوب يتطلب 3 أيام، ما يعني أن المساعدات الغذائية لا تصل دائما في موعدها. Vous savez, parce que vraiment la route, quand on dit, c'est l'artère même de développement, puisque en fait les produits de première nécessité venant de la capitale, arriver jusqu'au sud de Madagascar, ça coûte plus cher que dans la capitale. L'électricité dans le sud de Madagascar coûte beaucoup plus cher parce que ça fonctionne encore en thermique que dans la capitale de Madagascar. À titre d'information, dans la capitale, le kilowattheure coûte 12 centimes d'euros. Or, ici dans le sud, c'est 20 centimes le kilowattheure. Donc, il est quasi impossible de trouver en fait et de constater le développement ici dans le sud de Madagascar. C'est pour cette raison que nous avons priorisé 3 grands projets structurants. ذلك الوضع يعيق تقاسما عادلا للمساعدات التي يوزعها برنامج التغذية العالمي، فالحصص الضئيلة التي يستلمها السكان لا تكفي الجميع. في أسرة مؤلفة من 7 أو 11 شخصا يقضي بعضهم الليلة أحيانا من دون طعام. تلك هي حال زينوم التي جاءت وأولادها ال4 إلى مطعم تلك المدرسة، وهي إن كانت قد قدمت إلى ذلك المكان من أجل الحصول على الرعاية الصحية، لكنها تأمل أيضا أن يحصل أولادها كما بقية الأولاد على طعام دافئ. ناهم ميسي فولا زهاي ميفيلي لا فارينا تلقوا بوك ليني تخندو إتا أيكو بهاني أي زهاي ميانك لي ميارا مبيتاكي Negatiren mate trene. Bi nutra hutia nutra hane sifatezan. Tena mate na fatimisi ya reuhiata, na reuhiata le. Tizafe kunande tiata nangange fitu. Tietu telu. Ia bitune. Iretu ti. Inti hangalakin ihina tua. Hangalak fangafuli. Fatihana ngetuang ci mea zahai. الأمم المتحدة كانت وصفت تلك الأزمة الغذائية بأنها أسوأ مجاعة عرفتها مدغشقر تسبب بها الجفاف، وقد أدت إلى سقوط ضحايا والوضع مستمر على ذلك المنوال. قرية باتسيميدا التي تحولت إلى مكان قاحل لم يبقى فيه سوى قلة قليلة من النباتات مثل الصبار. وجدنا تيكوكي يحتضر تحت تلك الشجرة. يقول جيرانه وزوجته إنه فقد قواه ومنهك لأنه لم يأكل منذ فترة طويلة، فهو اليوم معرض للموت كعشرات الأشخاص. في تلك القرية قضت المجاعة على حياة أكثر من 10 أشخاص. زوجته هاوفا تخشى عليه من الموت، فذلك وارد في أي لحظة لأنه لم يتلقى المساعدة، كما تخشى على أولادها، وها هي اليوم تصرخ طلبا للمساعدة.
Le tena matahotra raha fa le manao zao tsy haraka amin'ity taogno magnaraka satria anao mitohimitohy avato fijaliagna eto tikeregna eto. Tsy misy tena tsisy vola fa mipetraka amizao avao. Tsisy vola hivarotana. Hatay amizao le vola aby divilanagna azy. Fa izay tegna mivarotra. Fa tsisy ala. Tena fa tsy misy. Le fatatatena toboko izao avao. اليوم الوضع معقد بما فيه الكفاية، لكنه سيزداد تعقيدا بين تشرين الأول وشباط اللذين يعتبران هنا أكثر أشهر المجاعة خطرا. لذلك يحتاج الجنوب إلى مساعدات طارئة. بحسب توقعات برنامج الأغذية العالمي فإن 50 مليون دولار تم تخصيصهم من أجل مساعدة السكان الذين يمرون بوضع حرج وطارئ خلال تلك الفترة. وقد اعترف الرئيس في مدغشقر بأن أحد الأسباب الذي أوصل السكان إلى ذلك الوضع هو الفقر المدقع الذي تعيشه حاليا المناطق الجنوبية. أما الحل الآني الذي وضعته حكومته فهو فك عزلة تلك المناطق من خلال تعبيد طريق تعبر الجنوب الكبير، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي والحكومة في مدغشقر وتبلغ كلفته 200 مليون دولار. إنه أحد مشاريع التنمية الطارئة الثلاثة التي سيطلقها قريبا. أما المشروع الثاني فهو إنشاء خط أنابيب يبدأ من فور دوفان ويصل إلى أمبوفومبي ويهدف لري 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. Et moi j'étais dans l'hélicoptère hier et ce que nous avons pu constater avec la représentante de la Banque mondiale et la représentante de l'OMS, que les gens ici sont courageux. Ils veulent vraiment produire et les terres sont déjà morcelées. Mais ce qui est écœurant, c'est qu'ils commencent à planter en fait des maniocs, des maïs, mais au bout de par manque d'eau, ils n'arrivent pas à produire. C'est pour cette raison que donc on va démarrer ce projet et nous avons eu le financement du FMI que nous allons prioriser une grande partie dans le sud, donc pour faire le pipeline, mais aussi pour la réhabilitation des routes. En ce qui concerne les routes, j'aimerais également partager avec vous que avant le retour de l'indépendance à Madagascar, c'est-à-dire avant 1960, il y avait eu 50 km de routes praticables à Madagascar. Aujourd'hui, en 2021, il ne reste plus que 15 000 km de routes praticables. Donc vous avez constaté que maintenant, pour aller ici, de la capitale jusqu'à ici même dans le sud de Madagascar, il faut mettre 3 jours. C'est pour cette raison que nous avons mis des chantiers titanesques et d'envergure pour reconstruire les routes à Madagascar, du nord au sud et de l'est à l'ouest également. Nous avons priorisé ces investissements à travers les partenaires techniques et financiers, mais pour la première fois aussi, l'État, nous sommes en train d'investir. إضافة إلى المساعدات التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، فقد وجدت الحكومة حلولا لمواجهة ظاهرة المجاعة الحادة لدى الأطفال. بداية وضعت برنامج المطعم المدرسي في عدد من مدارس الجنوب، فبرنامج جمعية فيتيا الذي بدأت بتنفيذه يسمح للأطفال بالحصول على طعام دافئ 3 مرات يوميا على الأقل. أكثر من 1000 مدرسة استفادت من ذلك البرنامج كي يتمكن التلاميذ من الحصول على الغذاء الذي يشبعهم فيعودون إلى مقاعد الدراسة لإتمام دراستهم. كما وضعت الحكومة مراكز تنسيق عملية لمواجهة المجاعة ويديرها مكتب التغذية الحكومي مركز أمبوفومبي هو واحد منها. إنه مشروع رائد تم إنشاؤه في وسط المدينة ويهدف أيضا لإحصاء أولئك الأشخاص الذين طالتهم المجاعة كما لنقلهم إليه ولتأمين الغذاء لهم والعناية بهم في مركز للعناية الصحية أقيم داخل ذلك المركز. C'est irréversible. Si tout n'est pas fait pendant les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, donc si la maman enceinte est malnutrie, donc forcément l'enfant, le bébé dans le ventre sera malnutri. Si ce n'est pas récupéré jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est foutu. C'est foutu, donc ce sera un enfant de petite taille, limité sur le plan psychomoteur, limité sur tous les plans, pour vous dire que
Un enfant qui est en retard de croissance, la malnutrition chronique ou en retard de croissance, ne développera que 37% de ses capacités à l'âge adulte. Pour dire que c'est la pérennisation de la pauvreté. الشركاء العاملون على مساعدة شعب دولة مدغشقر هم على وجه الخصوص المؤسسات الرسمية المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية واليونيسف. إنهم يتشاركون مهمات تتراوح بين سوء التغذية وتوزيع الأدوية وتوزيع الماء وحصص الحماية، إضافة إلى التوزيع الشامل الذي ينفذه العسكريون. مقابل كل ذلك ودائما مع الشركاء تم تأسيس برنامج التوزيع المالي. كل تلك المساعدات يقدمها العاملون في المجال الإنساني ودولة مدغشقر. Nous avons pu quand même distribuer 4100 tonnes de riz, de céréales, de légumineuses 510 tonnes et 50 414 litres d'huile. Il faut quand même qu'il y ait une ration qui soit scientifiquement valable, céréales, légumineuses et huile. Sinon, ça sert à rien. Si on donne tout simplement du riz ou du sucre ou quelque chose comme ça. Et parallèlement, donc, le ciblage, c'est que les ménages qui reçoivent ça ne reçoivent plus, par exemple, des cash transferts. Donc, c'est ça l'importance de la coordination, de la cartographie des intervenants, des interventions. Pour qu'il n'y ait pas de doublon, et des efforts restent à faire. Parce que y a encore quelque chose à améliorer, notamment, par exemple, à l'éloignement, parce qu'il y a des villages qui se situent à 50 km entre deux villages, 50-70 km. أما فيما يتعلق بخطط النمو المستدام لمكافحة المجاعة والفقر فقد رسمت الحكومة سياسات إضافية تشرحها لنا البروفيسور فولولونتيانا منسقة المكتب الوطني للتغذية. Il y a les nouveaux projets émergents actuellement qui sont au nombre de 13 à peu près, qui sont en train d'être mis en place et il y en a ceux qui sont encore déjà en route. Celui de demain, il y a le titre vert, par exemple. Il y a également le renforcement, comment dirais-je, la santé, c'est plutôt les infrastructures et le planning familial. Le planning familial, c'est un sujet vraiment très important, très difficile ici dans le sud. وعن مشروع التحويل المالي فقد تم تخصيص مبلغ من المال يعادل تقريبا 25 دولارا أمريكيا في الشهر، وذلك من أجل تحقيق استقرار مالي للعائلات في مواجهة الأزمة القائمة. أما الحل الأخير الصادر عن سيدة مدغشقر الأولى والذي تم البدء بتنفيذه هو عبارة عن مصنع متخصص بإنتاج الأغذية العلاجية الجاهزة للاستهلاك والتي تستهدف الأطفال ضحايا سوء التغذية الحاد. ذلك المصنع الذي أطلق عليه اسم نوتريسود جرى افتتاحه مؤخرا في مدينة فوردوفا. N'ayant plus que la peau sur les os, le regard errant dans le vide. Des mères, tiraillées par la fatigue et le désespoir, tout aussi affaiblies et impuissantes face à cette situation. Kéré, un mot que l'on a trop souvent entendu, rabâché pendant plusieurs décennies, non seulement à Madagascar, mais également sur la scène internationale, pour évoquer la situation de famine qui sévit dans nos régions du Sud. Nous le savons, vous et moi, Madagascar est le premier pays à subir la famine en conséquence du réchauffement climatique. Cette situation critique a beaucoup suscité l'attention. Et bon nombre d'aides et d'actions de solidarité se sont faites et continuent à se faire pour nos compatriotes du Sud depuis des années. Mais cela, jusqu'à quand encore? في 15 من مارس العام 2021 وفي عاصمة مدغشقر وقعت جمعية فيتيا التي ترأسها السيدة الأولى ميالي رجولينا مع مؤسسة ميريو الأهلية ومجموعة نوتريسات الفرنسيتين اتفاق شراكة لإقامة مصنع لصناعة المواد الغذائية الخاصة بأولاد مناطق الجنوب وذلك في مدينة فوردوفا. Chaque année, NutriSud produira 600 tonnes, soit 8 millions de dosettes de solutions nutritionnelles qui permettront l'approvisionnement des cantines scolaires ainsi que leur distribution gratuite dans toutes les écoles de la région d'Anous et de la région d'Anjoué. 120 000 enfants de ces régions ne seront plus victimes de malnutrition et pourront reprendre plus sereinement le chemin de l'école avec vitalité
et des sourires emplis d'espoir. NutriSud ouvre également la voie à la création d'emplois indirects dans ces régions. Les femmes seront privilégiées et participeront au fonctionnement de l'usine et aux récoltes des matières premières en mettant en place des coopératives. Elles prendront ainsi leur avenir en main et seront actrices du changement au sein de leur communauté. رغم كل تلك المشاريع لاحتواء الأزمة الحادة وإيجاد حلول مستدامة لها، ما زال صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر. بالنسبة له يجب تأمين 6.8 مليون دولار أمريكي من أجل القضاء على الوضع المتردي القائم حاليا في جنوب مدغشقر مع الحفاظ على الزراعة فيه وتطوير قدرة سكانه على المواجهة، إضافة إلى المكافحة الفعالة للمجاعة، إذ أن أكثر من 1 مليون شخص لا يجدون ما يسد جوعهم، كما يشير برنامج الأغذية العالمي.